الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. أعطيتنا يا ربنا فأكفيتنا ووسعت علينا حتى أرضيتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في الأسبوع الماضي ذكرناكم بالزكاة وفضائلها، فينبغي أن نتحدث في هذه الخطبة عن تعريف الزكاة وشروطها والأموال الزكوية ونصابها وزكاتها. أما تعريف الزكاة فالزكاة تطلق لغة على معان مختلفة، منها النماء أي الزيادة، والطهارة والبركة والمدح والصلاح. وهذه المعاني اللغوية حقيقة في الزكاة، لأن الزكاة تزيد في المال وتبارك فيه، وهي طهارة ومدح وصلاح للمال وصاحبه. يطلق على الزكاة لفظ صدقة أيضا. والزكاة في الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وأما شروط الزكاة فهي أولا الإسلام، فلا تقبل من الكافر. ثانيا الحرية، فلا تجب على العبد لأنه لا يملك، وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا توجد في زماننا. ثالثا الملك التام، ومعناه أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده. رابعا النماء، ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلا للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تستمر والتجارة التي تزداد والنقود التي تقبل النماء. خامسا الفضل عن الحوائج الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء ومن تلزمه نفقتهم. سادسا الحول، ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، وحساب الحول يبدأ في اليوم الذي يبلغ فيه المال النصاب، وفي مثل ذلك التاريخ من السنة المقبلة تخرج زكاته. سابعا ملك النصاب، والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ومن ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه. والنصاب يختلف من مال إلى مال. وأما الأموال الزكوية أو أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل وزكاته فكالآتي: أولا الركاز والمعادن، ثانيا الحبوب والثمار، ثالثا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وتفصيل هذه الثلاثة لا يسع هذا المقام له، وتجدونه في الكتب الفقهية أو بالسؤال عنه. رابعا النقدان أي الذهب والفضة لغير الزينة، فلا زكاة في حلي النساء. ونصاب الذهب 85 غراما، ونصاب الفضة 595 غراما، وزكاته ربع العشر أي 2.5%. خامسا الأوراق النقدية من فرنسا وإيرو ودولار وغير ذلك، وهي ملحقة بالذهب والفضة، وحساب نسابها يكون بأحدهما، ونحن نختار الفضة لأنها أحظ للفقراء، وسعرها يختلف من زمن لآخر ويتراوح بين 500 و1000 فرنك سيفا. وبعد الاستفسار يعني في برازافيل، وبعد الاستفسار من باع كان الجواب أن الغرام في هذه السنة في هذا اليوم الغرام الواحد ب800 فرنك سيفا. وعلى هذا فنصاب الأوراق النقدية 476,000 فرنك، وزكاتها 11,000 فرنك و900.
سادسة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح والتكسب، ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات وغيرها مما أعد للتجارة. نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمة العروض نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة، والغالب تقديرها بالفضة لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبلا. فإذا ملك المسلم من العروض ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. الواجب إخراجه في الزكاة من عروض التجارة ربع العشر 2.5%. وطريقة إخراج زكاتها أن تقوم البضائع المعدة للبيع عند حلول وقت الزكاة بما تساويه في هذا الوقت، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر، ثم يخرج منها ربع العشر. وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما تقدم في زكاة النقود أن يجمع المبلغ المقدر لقيمة عروض التجارة ثم يقسم على 40، والناتج في الزكاة والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها. أما العقارات والأراضي فعلى 3 أنواع. النوع الأول عقار بغرض السكنة، فهذا النوع لا زكاة فيه. الثاني عقار بغرض الإيجار الشهري، فهذا أيضا لا زكاة فيه، وإنما زكاته تكون في إيجاره الشهري، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالزكاة المستغلات، وتكون الزكاة على الغلة الشهرية إذا توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول. النوع الثالث عقار بغرض البيع، وهذا النوع هو النوع الوحيد الذي تجب فيه الزكاة، فهو عرض عقاره أو أرضه للبيع، فتجب الزكاة في هذا العقار إذا انطبقت عليه شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول ويكون من عروض التجارة. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons à une manière qui équivaut ses grâces. Nous remercions Allah à une manière qui nous fait profiter de surplus et qui nous éloigne du châtiment d'Allah. Oh Allah, qui nous a donné jusqu'à ce que nous avons agréé. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Oh vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, la semaine passée, nous vous avons rappelé la zakat et les bienfaits, l'importance de la zakat. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous devons parler de la définition même de la zakat. Si tu ne connais pas ce qui est la zakat, le monde légal, tu ne connais pas sa définition juridique et linguistique, peut-être que tu peux te tromper. Donc, nous sommes dans l'obligation de donner la définition de la zakat, ainsi que les conditions et les biens, les types de biens qui sont soumis à la zakat. Donner également le nisab, le seuil à partir duquel on doit donner la zakat et la zakat elle-même, c'est-à-dire la somme qu'on doit donner. Quant à la définition de la zakat, linguistiquement parlant, la zakat, le mot zakat en arabe veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire l'augmentation, son sens linguistique. La zakat veut dire également linguistiquement la purification, la bénédiction, la louange, la bonté. Et ces sens linguistiques se trouvent réellement dans la zakat. Quand tu donnes la zakat, Allah augmente ta fortune. Allah bénit ton argent. Allah te purifie toi-même, il purifie ton argent. Allah te loue devant les anges. Et c'est une louange également devant les croyants. Et Allah te fait une grâce, une bonté. Et la définition de la zakat dans la jurisprudence musulmane. Donc théologiquement, la zakat c'est une part obligatoire à partir d'un bien soumis à la zakat, donc un bien précis
pour donner à un groupe de gens bien précis dans une période bien précise. Quant aux conditions de la zakat, si tu connais les conditions, tu sauras que tout le monde ne doit pas donner la zakat. Et la zakat n'est pas acceptée de tout le monde. La première condition de la zakat, c'est d'être musulman. Seul le musulman, quand il donne la zakat, Allah accepte. Le non-musulman, quand il donne, Allah n'accepte pas. Donc, c'est le musulman qui doit donner la zakat. C'est le musulman que lorsqu'il donne la zakat, Allah accepte. La deuxième condition, être libre. Ne pas être un esclave. Parce que l'esclave et toute sa fortune appartient à son maître. Une précision très importante. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. L'islam a aboli l'esclavage depuis très longtemps. Si tu vois quelqu'un qui pratique l'esclavage et il dit que c'est un musulman, n'aie aucun doute que celui-là est contre l'islam. Il va contre l'islam. Et c'est très important de savoir qu'il y a une différence entre l'islam, qui est une loi divine, et les musulmans. Le musulman est censé pratiquer cette loi divine-là. Donc, s'il va à l'encontre, s'il contredit cette loi, ce n'est pas l'islam qui l'a demandé. C'est très important de faire cette différence. La troisième condition, c'est la possession. Posséder le bien. Et une possession totale. C'est-à-dire, tu dois avoir l'argent à ta possession. Et l'argent, c'est pour toi. La quatrième condition, le bien doit être un bien qui augmente ou qui est censé augmenter. Deux choses. Le bien qui augmente, tel que les bestiaux, tel que les récoltes. Ces récoltes-là, ces bestiaux et autres augmentent. Mais l'argent que tu as, même si tu gardes à la maison et que ça n'augmente pas, comme il est censé augmenter, donc il y a la zakat dedans. La quatrième condition, on donne la zakat dans le superflu. C'est-à-dire après tes besoins, ce que tu en as besoin, la nourriture, la boisson, la maison, l'habillement, ce que tu dois dépenser sur ta famille, ta femme, tes enfants, papa et maman, c'est fini. C'est après tout cela maintenant qu'on doit donner la zakat. Si l'argent que tu as, tout l'argent part dans tes dépenses, et bien sûr, pas avec une manière de gaspiller. Tant que l'argent ne reste pas, après les dépenses, tu ne donnes pas la zakat. C'est très important. Même si tu gagnes 400 000 francs par mois, 500 000 francs par mois, mais tout part dans tes besoins, dans tes dépenses, et sans gaspillage, bien sûr, tu ne dois pas donner la zakat. La sixième condition, l'année lunaire doit passer sur l'argent que tu as avant de donner la zakat. Et comment est-ce qu'on calcule? Lorsque ton argent atteint le seuil, il y a un seuil, il y a une somme minimum. Lorsque ton argent atteint cette somme-là, c'est à partir de là que tu dois donner la zakat. Donc, le jour que ton argent, ou bien, pour bien préciser, ton économie, ce que tu gardes à côté là, atteint cette somme, ce seuil-là demandé dans la charia islamique, tu commences à calculer depuis ce jour. Aujourd'hui, par exemple, si c'est aujourd'hui que tu as eu cette somme-là, tu commences à calculer. Et l'année prochaine, à la même période, tu donnes la zakat. La septième condition, et la dernière, c'est d'avoir cette somme, ce seuil dont on parle. En arabe, on dit an-nisab. C'est le seuil à partir duquel tu es considéré en islam comme un riche qui doit donner aux nécessités. Il doit donner une partie de son argent aux pauvres. Donc celui qui n'en a pas, qui n'a rien, lui ne donne pas la zakat, il est musulman, mais comme il n'a pas d'argent, lui-même il est pauvre, c'est lui-même qui a besoin qu'on lui donne, il ne donne pas la zakat. Ou bien quelqu'un qui a l'argent, mais son argent n'atteint pas cette somme, ce seuil-là, lui aussi ne donne pas la zakat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, maintenant quels sont les types de biens qui sont soumis à la zakat? Ce n'est pas tout sur d'argent qu'on donne la zakat. Il y a des types de biens, d'argent, que quand tu en as en islam, tu dois donner la zakat. Il y a les métaux précieux. Les métaux, des choses qu'on sort de la terre, qui sont précieux, qu'on vend là. Également, l'argent enfoui dans la terre. Dans le temps passé, les gens gardaient les sommes d'argent dans la terre. Donc, quand tu achètes une terre et que tu trouves cette somme-là, tu trouves cet argent, tu dois donner la zakat, qu'on appelle ar-raka'iz. Deuxième type, ce sont les récoltes. Troisième type, les bestiaux, c'est-à-dire les chameaux, les bœufs, les moutons et les cabris. Et l'explication de ces types d'argent-là sont tellement minutieuses qu'on ne va pas expliquer ici dans notre khutbah. Celui qui veut savoir, qu'il s'approche des imams, des ustaz pour savoir. Après cela, il y a précisément l'or et l'argent. L'or et l'argent blanc. L'or et l'argent blanc qui n'est pas destiné à apporter. Donc, quand une femme, elle a l'or ou l'argent qu'elle a acheté pour porter seulement, il n'y a pas zakat dedans. C'est l'or et l'argent qu'on achète pour garder. Peut-être un jour on en aura besoin, ou bien qu'on achète pour vendre, c'est dans cet or et l'argent là qu'on doit donner la zakat. Et le nisab, c'est-à-dire le seuil à partir duquel, quand les grammes de l'argent ou de l'or atteint, on doit donner la zakat, c'est 85 grammes pour l'or et 595 grammes pour l'argent blanc. Et la zakat, c'est 2,5%. C'est-à-dire 1/40. Tu divises par 40 et tu prends un pour donner. Le cinquième type d'argent, ce sont nos monnaies que nous utilisons. Les francs CFA, euros, dollars et autres. En islam, on joint nos monnaies qu'on utilise là à l'argent blanc ou à l'or. Mais nous préférons joindre nos monnaies à l'argent blanc. Parce que c'est ce qui est beaucoup plus profitable pour les nécessités, pour les pauvres. Et le prix des grammes de l'argent blanc varie entre 500 francs CFA et 1000 francs. Mais aujourd'hui précisément, je me suis renseigné auprès d'un de nos fidèles, Papa Ndiaye, qui m'a dit qu'aujourd'hui, le gramme d'argent blanc, c'est 800 francs. Donc, nous multiplions 800 francs par 595, qui nous donne 476 francs. 476 francs, c'est-à-dire le seuil à partir duquel, lorsque ton argent atteint, tu dois donner la zakat. Tu as une somme de 476 francs au moins. Donc c'est la somme minimum. Et l'année lunaire a passé dessus, tu dois commencer à donner la zakat là, 476 francs. C'est pas ce que tu dois donner. Hein. C'est l'argent que quand tu as là, on dit que toi en islam tu es devenu riche, tu dois commencer à donner la zakat. Combien est-ce que tu dois donner? 476 francs, tu divises par 40 et tu prends 1. Et c'est exactement 11 900 francs. C'est 11 900 francs que tu dois donner aux pauvres, aux nécessités. C'est ce qui est dans la zakat. Je reprends. Quelqu'un qui a une somme en dessous de 476 francs, en parlant d'aujourd'hui, il a 400 francs, peut-être exact, 300 francs, lui ne donne pas la zakat. C'est celui-là qui a 476 francs et plus 500 000, 1 million. Pour monter, c'est celui-là qui doit donner la zakat. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et comment tu calcules? Si à la date d'aujourd'hui, ton argent atteint cette somme-là, tu commences à garder. Tu commences à calculer. Jusqu'à l'année prochaine, maintenant tu donnes la zakat. Et comme est-ce que tu donnes 11 900? Chaque année, on doit faire update, mise à jour, pour savoir aujourd'hui c'est combien. C'est pourquoi c'est aujourd'hui matin là même que j'ai appelé Papa Ndiaye, c'est combien aujourd'hui. Et lorsqu'il m'a donné le prix, j'ai fixé maintenant. Et le sixième type, ce sont nos articles de commerce, nos marchandises, ce que nous vendons. Tout ce qui est préparé pour être vendu et pour en tirer profit, on appelle urud tijara. Et donc on doit faire la zakat aussi.
tels que les maisons, les terres, la voiture, les habits et toute autre chose que nous vendons. Il y a une explication à donner. Mais bien avant, nos marchandises que nous vendons, on les joint également à l'or et à l'argent. Ce qui veut dire que lorsque tes marchandises, l'argent, la somme atteint, ce que tu as comme marchandise là, l'argent atteint les 476 francs, tu dois commencer à donner la zakat. Je prends un exemple de quelqu'un qui fait l'alimentation. Quand il fait les calculs, tout ce qui est dans son alimentation, la somme dépasse 476 000 francs, lui il doit donner la zakat. En dessous, il ne donne pas la zakat. Je prends un autre exemple. Quelqu'un, il fait les ferrailles, la casse. Dans son lieu là, les voitures qu'il a, les pièces qu'il a, lorsqu'il calcule tout, ça dépasse 476 francs. Lui, il doit donner la zakat. En dessous, il ne donne pas la zakat. Donc, qu'est-ce qu'il doit donner? C'est la même chose. Il calcule tous ses marchandises. Il y a le savon, il y a le riz, il y a autre chose. Quand il calcule tout, ça fait 476 000 francs ou plus, ou bien 2 millions, il divise par 40. Il prend un, il donne. Est-ce que c'est à partir des marchandises qu'il donne? Non. C'est la somme d'argent qu'il prend pour donner. Donc je prends un exemple. Les articles font 2 millions. L'argent en liquide, ça fait 1 million. Donc c'est 3 millions. Divisé par 40. Tu prends un de l'argent en espèces pour donner aux nécessités. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Revenons un peu à l'immobilier, les maisons, la terre, la voiture. Il y a une explication à donner. Si les terres que tu as, les terrains à vendre, les parcelles, ou bien les maisons, si c'est fait pour vendre, c'est en ce moment on parle de la zakat. Mais une maison que tu as construite, tu dors dedans, on ne donne pas la zakat. Une voiture que tu prends pour te déplacer, ta voiture personnelle, on ne donne pas la zakat. Une maison que tu as construite et les gens louent, on ne donne pas la zakat. C'est l'argent que tu gagnes là, tu calcules, tu gardes jusqu'à ce qu'un an va passer, et lorsque ça atteint la somme de 476 000 qu'on a dit, tu dois donner la zakat. Je prends un exemple. Tu as une maison, il y a 8 chambres. Chaque chambre, tu prends l'argent, peut-être 40 000 francs. 40 000 fois 8. L'argent que tu gagnes par mois là, 40 000 francs fois 8 par mois là, tu gardes maintenant. Tu fais l'économie. Lorsque un an lunaire passe, et que l'argent qui reste là, tu as dépensé d'autres, ce qui reste, ça dépasse 476 000, tu donnes la zakat, c'est comme ça on fait. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de construire les maisons et vendre, là maintenant ça devient comme une marchandise. Il a 4-5 maisons et tout est en vente. Donc il calcule maintenant la somme, la valeur de ces maisons et après un an, il donne la zakat. La voiture, c'est pareil. Quelqu'un qui a des voitures pour le transport, il ne donne pas la zakat de la voiture directement. C'est la recette qu'il gagne là. Il a gardé, ça fait un an. Ce qui reste, ça dépasse 476 000. Il donne la zakat. Mais s'il a 10 voitures qu'il vend, c'est pour vendre. C'est considéré maintenant comme les marchandises. Il calcule. Ça fait 2 millions, 5 millions. Ça fait 10. Il calcule et il soustrait la zakat dedans. On a dit toujours, la zakat, c'est l'argent que tu as là. Tout l'argent que tu as, tu divises par 40 et tu prends un, tu donnes ce qui est la zakat. Kalam de la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be Allah d'enfant bela jeniti. Ambe Allah tando chuala, mimbe kenye ni akanema wi. Kala tando chuala, mimato abe do fara akanema kan anka. Kala tando chuala, mimaka balaou, anaka nyankili nyoni ka bon anma. Allah il y a un son quand son fan yɛrɛ sa wala an b'i fo o la an bɛ sira k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la ka sira k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ni ala ka ciden ni ala ma nɛma kɛra ka baraka kɛ ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ bɛn'o labato fo ka taa se alikiyama ma alu min ko aw limaniya ala ma a ye siran ala ɲɛ ala ye siran jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ kolo ala ye ala ka jɔnw silamɛw lɔgɔkun tɛmɛnin an y'aw hakili jigin jaka la ka jaka nafa n'a fisamantiya fɔ aw ɲɛna bi khutuba in na a kan ka an ka kuma jaka yɛrɛ kan mun fɛn yɛrɛ le jaka ye n'i ma fɛn lɔn i t'a kiti lɔn dɛ jaka yɛrɛ ye mun fɛn de ye
ka kuma a sharatiw kan mun fɛn de bɛ yen n'o fala jaka la ka sɔrɔ i bɛ jaka bɔ ka tila ka kuma nafolomafɛnw kan min jaka kan ka bɔ ani nafolomafɛn kan ka se hakɛya jumɛn de ma ka sɔrɔ jaka kan ka bɔ ani nafolomafɛn n'a sera a hakɛya ma joli de kan ka bɔ an bɛ kuma nin de kan bi kutuba la a fɔlɔfɔlɔ mun tɔgɔ jaka ni ka jaka fɛ arabukan na a zakatu kɔrɔ damadan b'a la a kɔrɔ dɔ ye min ye jidili dɔ fara an kan a kɔrɔ dɔ ye min ye saniya a kɔrɔ dɔ ye min ye arabukan na tando a kɔrɔ dɔ ye min ye ɲumanya ni kɔrɔ min bɛɛ b'a la ten arabukan bolo ma dɛ wallahi n'i ye jaka bɔ fana i b'a nin bɛɛ sɔrɔ n'i bɛ jaka bɔ ala b'i ka nafolo jidi a b'a baraka n'i bɛ jaka bɔ ala b'i yɛrɛ saniya k'i ka nafolo saniya n'i bɛ jaka bɔ ala b'i tando wa hali silamɛw yɔrɔ i tandonin de n'i bɛ jaka bɔ ala bɛ ɲumanyanba k'i ye nka sariya ka bolo ma n'a fɔra jaka o le ye nafolo kɛrɛnkɛrɛnni ye hakɛya kɛrɛnkɛrɛnni a diyagoyani a bɛ ta ka bɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de la ka di mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma wagati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la hakɛya diyagoyani a bɛ tigɛ ka bɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen na ka di mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sariti min bɛ jaka la a fɔlɔfɔlɔ silamɛya mɔgɔ min tɛ silamɛ ye n'a ka jaka bɔ ala tɛ jaka in minɛ ala bɛ ala ɲɛsiranbagaw mɔgɔ sanumaw ala b'olu ka ɲumanw le minɛ o la silamɛdan n'a ka jaka bɔ ala ta fɛ a filanan hɔrɔnya i ka kɛ hɔrɔn ye i kana kɛ jɔn ye sabu jɔn a n'a bolofɛn bɛɛ b'a matigi ta le nka silamɛ bɛɛ kan ka faamu ko jɔnya tɛ bi tuguni jɔnya banna silamɛya ka jɔnya ban kabi waati jan o la n'i ye silamɛ ye n'a bɛ jɔnya baarakɛla fo bi a lɔn ka fɔ silamɛya le ma fɔ an ɲɛna dɛ o kosɔn silamɛw kan ka se ka farafasiya lɔn silamɛya bɛ yen silamɛw bɛ yen silamɛw kan ka silamɛya baara o la n'i ye silamɛ ye a bɛ fɛn dɔ kɛla min ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la silamɛya le ma ɲin'a fɛ dɛ a sariti sabanan o ye fɛn ka k'i ta ye a dafani a kɛ i ta ye dafa yɛrɛ bolo ma a naaninan nafolomafɛn ka kɛ fɛn ye min bɛ sɔn jidi ma walama min yɛrɛ bɛ jidi a yɛrɛ ye i n'a fɔ falimafɛnw ni ka fɛn suma dan a bɛ jidi de o binga min b'i bolo o bɛ wolo o donc a bɛ jidi mais nafolo min b'i bolo nafolo mugu min b'i bolo n'i ta baara la est ce que a bɛ jidi mais o sɔrɔ ko i ta jaka bɔ i b'a jaka bɔ sabu i yɛrɛ de ka mara ni tu ka taga don fɛn wɛrɛ la tu bɛna jidi o kosɔn hali nafolo min mara b'i bolo ni dɔ tɛ farala kan dɛ o bɛɛ b'a la sabu a bɛ se ka jidi i yɛrɛ de ma sɔn ka jidi a loruna sariti min bɛ jaka la sanni bɛ jaka bɔ fo y'a sɔrɔ i yɛrɛ i ka adamadenya mako bɛɛ dafa la i kan ka dumuni min kɛ i kan ka min min i ka siso i ka don fani i kan ka min depasi i muso kan i denw kan i fa ani ba a banna n'o depasi bɛɛ sɔrɔ i bolo ka ban wari min tɔ bɛ to jaka bɛ bɔ o de la silamɛya tɛ kunfɛ diinɛ ye dɛ diinɛ basigilen de donc e yɛrɛ min bi hali ni bɛ 100 de sɔrɔ kalo la mais 100 bɛɛ bɛ bɛn i ka depasi ma n'a ma kɛ ni tiɲɛni bolo ma ye adamaden dɔw bɛ ten o bɛ fɛɛrɛ tigɛ comme a tɛ fɛ ka jaka bɔ a bɛ wari in bɛɛ dépenser ala b'i kalama ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'i ma kɛ tiɲɛni bolo ma hali ni 100 kalo bɛɛ a bɛɛ bɛnna i ka dépense ma jaka t'i ma a sariti wɔɔrɔnan silamɛya san o k'a yɛlɛma a kan o silamɛya san bɛ jate cogoya jumɛn an bɛ bi lo min na jati n'i ka wari ka nisɔnbu sɔrɔ an bɛna tila k'o ɲɛfɔ sisan hakɛya min i ka wari kan ka s'a ma ka sɔrɔ i bɛ jaka bɔ n'a sera ma bi i bɛ jati daminɛ bi a kunɲɔgɔn san wɛrɛ i b'a jaka bɔ tubabu kalo ko tɛ dɛ silamɛ kalo ko de a sariti 7nan o le ye nisɔnbu ka kɛ i bolo a bɛ fɔ arabukan na nisɔnbu an ka kan na hakɛya min nafolo kan ka s'a ma ka sɔrɔ i bɛ jaka bɔ kuma kɔrɔ ko nafolo min b'i bolo i ka mara a sera nin hakɛya ma san yɛlɛmana kan sariya ko ile ye nafolotigi de ile b'i yɛrɛ jatila bolokolo ye ile b'i yɛrɛ jatila fantan ye ko bi ça va pas ko anw fantan ka sɔrɔ sariya ko ile ye waritigi de i kan ka jaka di o hakɛya in a bɛ jate cogoya jumɛn an bɛna ka na o le ɲɛfɔ ka bɛn nafolo yɛrɛ suguyaw ma nafolo suguya min ni a b'i bolo kan ka jaka bɔ a fɔlɔfɔlɔ wari tɔmɔniw nka dugukolo kɔnɔ a bɛ nafolo min tun bɛ dogo dugukolo kɔnɔ la fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ nafolo bila daga kɔnɔ ka dingɛ tigɛ ka bila kɔnɔ
ni ka dugukolo dɔ san i tora dugukolo baara la ka taa bɔ o wari sugu in kan a tuma ka ca a bɛ kɛ sanu de ye ani fɛn sɔngɔ gɛlɛnw an b'o le ma sinon an bɛ biye min tɔmɔ sira kan o ko tɛ dɛ wari min ni fɔlɔ mɔgɔ o tun bɛ taga o ka wari dogo dugukolo kɔnɔ o b'a bila daga kɔnɔ ka datugu n'i bɔra olu dɔw kan a jaka bɛ bɔ a b'o cogoya kelen na an bɛ fɛn sɔngɔ gɛlɛn min bɔ dugukolo la les métaux précieux i n'a fɔ sanu ni warigɛ n'a ɲɔgɔnnaw olu fana jaka bɛ bɔ sumaw o jaka bɛ bɔ biganw o jaka bɛ bɔ mais ninnu saba fɛn sɔngɔ gɛlɛn min bɛ bɔ dugukolo la ani fɛn kisɛw ani biganw an tɛna o walawala an ka fotoba kɔnɔ a kuma ka ca a kuma ka misɛn i b'o kalan kitabu kɔnɔ walama n'i b'a baarakɛla ye i bɛ gbɛrɛ karamɔgɔw ni alimamuw la ka ɲininkali kɛ u b'a ɲɛfɔ i ɲɛna an bɛna min fɔ an ka fotoba kɔnɔ o ye a suguya naaninan warigɛ ani sanu warigɛ ni sanu ni min labɛnna don kama muso bɛ min don a ka sɛni min san warigɛ le sanu le k'a b'a don o jaka tɛ bɔ nka min sanna k'a feere walama min sanna ka mara ko lon dɔ m'a feere ka min mako ɲa o jaka bɛ bɔ i b'a jateminɛ ni sanu n'a sera garamu 85 o de b'a nin sɔbu ye o de ye hakɛ n'a sera ma jaka bɛ bɔ n'a ma se o ma sanu min b'i bolo a bɛ bɛn garamu 20 ma o jaka tɛ bɔ garamu 30 o jaka tɛ bɔ 80 o jaka tɛ bɔ 80 ni loro o de jaka bɛ sɔrɔ ka bɔ ni warigɛ le garamu 100 ani 90 ni loro a kan ka se nin hakɛ in de ma joli bɛ bɔ sisan i b'a lala yɔrɔ 40 ka kelen ta ka di 2,5% o le ye jaka i bɛ min di n'o bɔra yen an ka wari min an b'a dun an ka mɔnɛw sefa euro dollar n'a ɲɔgɔnnaw sariya kɔnɔ an b'o ta ka fara sanu walama warigɛ le kan nka an ka min ta o le an y'an ka mɔnɛ nin fara warigɛ kan an kana fara sanu kan n'an ka fara sanu kan mɔgɔ caman tɛna jaka bɔ n'an ka fara sanu kan a tɛna fantanw nafa kosɛbɛ anu ma farala warigɛ le kan n'a kɛra ten mɔgɔ caman bɛ jaka bɔ n'a kɛra ten fantanw de bɛ nafa warigɛ fana a sɔngɔ bɛ yɛlɛma san bɛɛ ani wagati bɛɛ bi lon yɛrɛ la an fa dɔ bɛ yen monsieur Ndiaye n y'a ɲininka bi sɔgɔmada yɛrɛ la a ko warigɛ gramme kelen bɛ bɛn 800 francs o la n'an ka jati bɔ jaka bɛ bɛn ɲina jaka bɛ bɛn 476 000 francs 476 000 waga 90 ani waga loru ani 200 nu ma fili tɛ ne nɔ i ka wari kan ka se nin de ma i bɛ joli di a kɔnɔna la i b'a tilan tilan yɔrɔ 40 a bɛ bɛn 11 900 francs waga 2 ani 300 ani 80 i b'o le ta ka di dɛsɛbagatɔw ma o tɛmɛni kɔfɛ fɛn min jaka bɛ bɔ tuguni o le ye an ka marchandise i bɛ fɛn fɛn feere alimentation le wa kasila le wa i bɛ pièces détachées le feere i bɛ nɛgɛw le feere i bɛ fɛn fɛn feere a bɛɛ jaka bɛ bɔ i b'a jate cogoya jumɛn i b'a hakɛya a valeur le jate minɛn min b'i bolo marchandise min b'i bolo 1 2 3 4 loro n ka bɛɛ jate a bɛnna 300 000 francs ma ko jaka t'ilen ma n ka bɛɛ jate a bɛnna 400 000 francs ma ko jaka t'ilen ma n ka bɛɛ jate a bɛnna 476 000 francs ko jaka bilen ma a bɛnna 500 000 jaka bilen ma fo k'a yɛlɛ jaka bilen ma i b'a jaka bɔ cogo di i b'a sɔngɔ le tilan tilan yɔrɔ 40 ni misala bolo ma 476 000 francs de c'est que i bɛ 11 900 i b'o le ta ka di dɔ ma i tɛ marchandise dɔ bɔ ka di dɛ i bɛ wari le ta ka di an bɛ kuma fɛn min kan sisan o le ye an ka sisow ani dugukolow ani mɔbili sisow mɔbili dugukolo ni ka min san i yɛrɛ ta ye jaka t'o la i ka so min lɔ i bɛ si a kɔnɔ jaka t'ale la mɔbili min i bɛ boli n'a ye jaka t'ale la dugukolo min i ka san i yɛrɛ ye jaka t'ale la mais i ka so min lɔ mɔgɔw bɛ si a kɔnɔ u bɛ wari d'i ma kalo la jaka bɛ ale wari le la i b'ale wale garder ni san tɛmɛna san kelen tɛmɛna a wari sera nin sɔbu ma c'est-à-dire i ka dépenses kɔfɛ i kan ka impôt min sara o bɛɛ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jaka bɔ n'a sera jaka bɔ wari ma ni mɔgɔ min ka so lɔ ale b'a feere le so loro b'a bolo so 2 b'a bolo so 1 b'a bolo ale k'a lɔ ka feere le mɔgɔ tɛ sida kɔnɔ ka wari d'a ma dɛ ale b'o jate i n'a fɔ marchandise an ka marchandise kuma fɔ cogo min ale b'a kɛ ten mobili bɛ ten dugukolo bɛ ten ala ka faamuya d'an ma ala ka baara nɔgɔya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا فارج الهم فرج همومنا، ويا كشف الغم اكشف غمومنا، ويا مجيب دعوات المضطرين أجب دعواتنا، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك نواشينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراسوا أجسدوا ثم سيدون في كفر استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. وشكرا الاسلام وجبرا تجديد النصيحه.